Chocolate, go. Set for you. Be careful because it's already open. Oh. Share. Napasabay nagpinta si Mami. Sukik ti ko. Sukik ti unok. Tapos ni Manang, first time na. Ni Manang nga, first time na mo dito. First time ko makita. Taga ano kayo man? San Benito lang? San Benito Sur. Puro 4. Ni Manang, nyanagan mo Manang? Marilyn. Ni Maricel. Kamsat kayo? Okay. Dala ko doon. Yeah. Dala ko ng unok. Basta ganun na, may bablog na kayo. Basta gamin niyo. Kita nyo man. Nabuya da dyan video mo, the chocolate. Chocolate. Di ba ka umapal dan, ti chocolate mo? May damot sa kanong dito, aglako. May damot aglako. Sige, tagmo ti unok mo, Manang. 50. Okay, sige. Dato 50 pesos ti may sa baso. Di ngay babasit. 25 DJs. 25 dalakla ka. Yung dardarakkel kami data. Data dardarakkel na. You give chocolate to the kids, to your friend. Give chocolate, go. Set for you. Be careful because it's already open. Oh. Share. Luwadan to nakaluwat. M&M's nakalukat, luwadan mo. Baka mawaris. Ano chocolate na yan. Sige. Anya na kanyamin ni Manang, nalipat ako. Karkaro pa ni Kwan ni artista nga diya yan. Kanayon nga nakapostura ni Antin. Kasta ati agla ko, ano mako ang maakit dagi aggatang. Payong. Aguray. Sige. Ada request na niya namin nagan mo. Rosemary. Payong, kailangan na payong. Aguray. Pagbigyan tayo man, anong happy ni Rosemary? Dato yan yung request ni Rosemary. Mahiwagang payong niya. Kita man. Kaso dati kwa na, dati naggamin. Pero okay lang, mayat pa data. Happy ka, Rosemary? I-shoutout mo kami dyan, buyakin niya dyan, Anyanagan na jagbuyakin niyam jay. Ado paila ko na gatangan yun. May tato doon. Okay, sige. Okay.